Choco. Grabe, ang ganda oh. 49 pesos. Choco. Polo, Sis Alisa. SSD. Thank you so much. Baka meron yan. May isa meron na eh. 24 to 26. Code na lang dito. Tassel. May pa-tassel sa dulo. 49. Tassel. Ganda oh. 25, 26. May ganyan pa siya. Gold. Gold, 49. Pantalon siya na jeggings. Basta ang ganda niya. 25, 26. Kung 30 yan, namay na yan. Sa mga 26 dyan. Mine jersey, 49. Large XL. Feather, large XL, 49. Feather. Ito yung pantalon na maganda po. Hanggang 28. Astig, 49. Astig. Mine checkered. Tokong yan. 26 to 28. Checkered, 49. Hanggang 32. Mine kintab, 49. High waist hanggang 28. Ganda nito, cotton. Cotton, 49. Cotton. 28, best fit. Hanggang semi-29. Code na lang dyan, flare. Flare, 49. Flare. Feather, sis Ella. SSD. Thank you po. 29.30. Bago lang to eh. Wala pang butas yung butones. Bago, 49. Bago. XL to XL, oversize. Oversize, 49. Oversize. Mine Pedro. May tatak siya. Large XL. 49. Okay, nasa harap na lang i-flex natin. Size 24. 24.49. 24. Oversize, Tita Jocelyn. SSD. Thank you po. 26. 26.49. Jogging pants. 26. Size 26 ulit, khaki. 49. Mine, khaki. Size 26, bitin to, pabitin. Pero kung 5 flat kayo, okay lang. Bitin, 49. Size 26. 24. Malambot. Malambot, 49. Malambot. 26, parang jeggings, makapal. Makapal, 49, makapal. Mine below. Size 22 to 24. 49. Khaki. Malambot. Khaki. Ayan mo, sis. SSD, sis Clarissa. Yours po. Thank you, sis. Ito, marirecommend ko. 24 to 26. Mine bago, 49. Ang ganda oh. Bago. Branded. 26, 25, branded, 49. Ganda rin. Size 26. Mine butones, 49. Hindi siya ganun kahaba. Manipis lang. Mine leggings, 24 to 25, 49. Leggings. 26 to 28. Ganyan siya. Mine
Guhit, 49. Guhit. 26, highways. Mine, highways, 49. 26 ulit. Ganda niya, no? Mine, pants, 49. Pants. 26 na pantalon, ang ganda nito. Mine, brown, kasi may brown siya dun. Brown, 49. Maganda yan. Stretchable. O, makapal, size 28. Makapal, 49. Makapal. Makapal. 24, 25. Mine, formal. 49. Pang ano, mga OJT na. 24, 25. Jogging. Hanggang 28 kaya yan. Jogging, 49. Size 28, vintage. Vintage, 49. Mine vintage. Pwede mag-rewatch ng live mga sis. Last live natin yan. Makapal. Ganda nito, sis Irene. Ayan, sakto. Kahit, kasi hindi ko nadala. Ayan, sabay na natin. Sis Irene, SST yours po. Thank you, sis. Next. Pantalon siya. Size 28. Skinny. Ganito yung mga pantalon ko dati. Mine pantalon, 49. Size 28 to. Size 29, asul, 49. Asul. Asul. 26 to 28. Kamukha nung naman ni Sis Lian kanina. Kamukha. 49. Alam ko naman. Sure ako ngayon. Buti lang sure ako ngayon. Okay. Gusto nyo pa ba? Inubos nyo na. Long sleeve. Ayan, inubos nyo na. Pang free na yung iba mga sis. O, ito last 2. Last 2. 22 to 28. Checkered. 49. Checkered. Ay, ito si Paul Kaul. May dirt siya. O, last item, 49 pesos. 26 to 29. Cargo siya. Mine last, 49. Invoice natin mga sis tonight at 6 p.m. Tomorrow, ship na tayo mga sis. 11 a.m. sana para sabay-sabay. 11 a.m. Magsisend naman ako tonight para makapag-ready kayo ng GCash. Lalamove po, 10 a.m. or 9 a.m. onwards, pwede na. Ayan. Next collection natin mga sis, if hindi Tuesday, Wednesday, ayan po, see you again next week. For our t-shirt, syempre gusto niya t-shirt eh. T-shirt and then knitted top collection. Ayan, thank you so much. See you again next week.